फाइनाली आम जो बाहर वाराणसी बाहर राति राति आसला गाड़ी चल आसला बोर होगला बोर हो सारापर आम देखला बेलू पूरा रोड पूरा क्लीयर सबुआड़े देखिपे आप रोड पूरा बढ़िया रोड रोड कि एपटे जिते बुलिया आस रोड पूरा मस्त आउ सब स्ट्रीट लाइट भी लगी रोड साइड सब स्ट्रीट लाइट लगी पूरा गाड़ी तो आउ तले ना स्पीड माने पूरा सब 60-70-80 स्पीड पूरा गाड़ी जीव पूरा खाली जुआड़े देखो खाली रोड क्लीयर ही क्लीयर ये भल लगे जिते बाट आसण सब रोड पूरा बढ़िया अच्छे आमर लखनऊ को जाको NH हाईवे बर्तमान गाड़ी पूरा 100 सब गाड़ी आती पूरा मस्त पूरा ये जो NH हाईवेटा पूरा बढ़िया हाईवेटा गाड़ी पूरा 100 जाऊँगी आम बर्तमान भोक कला कहला भाई मैंने कहले कौन टे करवा भेज नॉनवेज दीटा हो मो गाड़ी थुआई भेज नॉनवेज दीटा हो बर्तमान चिकेन टी हम डालमा टी आस देखो टाकी पाखे गोटे रखीचु देखुन केमती कौन हो बर्तमान देखु ए डाली बसी आम मौसा डाली डाल भी खबर लगे मो बड़ा बड़ा कौन हो बड़ा चाह कर बाटर चाह किणवार ना सब चाह तैयारी बर्तमान फरम ग्लास रखा आम बर्तमान तादर ये कर पीरियड सब चलती टाकी पाखे आम अच्छे गोटे पान दुकान अच्छी ये रही सब चाह फाह सब व्यवस्था पत्र हो चाह पिया हम सब चाह लोड़ बाटर तो किणवार ना चाह किणवार ना सेठू गाड़ी चल आम आसवा बर्तमान राति आग गाड़ी आम भी ड्राइव कर रेस्ट भी नहींनु बर्तमान आम बर्तमान आग्रा रे एंट्री करूँ ताजमहल देखापी ताजमहल तेणु आम चिंता कलु से जामें कौटी होटेल फोटेल नहीं फ्रेश हबू कि गले से जना पड़ो केमती कौन सुविधा हम से गोटे पार्किंग देखू पार्किंग रे गाड़ी रखी सारापर आम ताजमहल को जीवा व्यवस्था करूँ आम गला जना पड़ो कौटी जी कौन कर देखो जना पड़ो पार्किंग रे गाड़ी रखी पाइगलु जो बैटेरी गाड़ी बर्तमान बैटेरी गाड़ी धरिकी आम बर्तमान ताजमहल भर गले ताजमहल गले देखा बैटेरी गाड़ी आम छाड़ी सारापर आम बर्तमान ताजमहल भर को टिकेट काटिक एंट्री कलु टिकेट काटिक एंट्री करू करू बर्तमान दी पटे एमती देखा मिलला बहुत बढ़िया लगुच साइड्रे बर्तमान एंट्री कर जो सीधा चलू आम सीधा गलापर जो एंट्रांस रे ये सब होते बहुत पुराना जिनस सब तैयारी केते सुंदर लगुच कलर फलर कर गवर्नमेंट रखी एत सुंदर लगनी कि से बेलर ये गुड़ाक जना पड़ूनी बहुत बढ़िया लगुच देखा बहुत बढ़िया लगुच ये भी ताजमहल पूरा देखागला आरंभ होला सब सकाल सकाल लोक भी पलि आस फटो फटो उठेबे क्लीयर देखा कौड़ी अच्छी बोली ना कि पूरा देखा हूँ ताजमहल मिडिल पॉइंट में ठियाई एपटे बर्तमान देखते एपटे सब लोक सब फटो फटो उठाऊँ सकाल सकाल बहुत लोग ये देख ताजमहल मिडिल ठियाई केते सुंदर लगुच ताजमहल बर्तमान एपट को सब लोक सब गहली अच्छे समस्त आसिक फटो सेल्फी रिल्स जी जहाँ पार्टी भल ही चलती पूरा ताजमहल मझीरे पूरा अच्छी फटो उठाई स्वतंत्र गोटे जगह कराई गवर्नमेंट कर बर्तमान आम आसीगलु ताजमहल पछपटू यहाँ देखिपे आप जमुना नदी बही जाइए कौ काल पूरा ताजमहल पूरा कूल या सुंदर जगह कैमेरा तो जोड़ा किसी जना पड़े सब मार्बल धड़ा मार्बल सब बढ़िया जगह ये पूरा जमुना नदी कूल पूरा ताजमहल या देखो टोटाल सब व्यू बुले देखुची एत सुंदर जिनिस या माइंड ब्लोइंग जहाँ को कहती ताजमहल आश्चर्य सप्ताश्चर्य से प्रकृति ही जी कही निश्चय कहबू भल कह ताजमहल देख सारापर आम बाहर बर्तमान सेपटे गोटे दुर्ग था देखापी जोड़ी रजा मैंने रोते पूरा नदीर सेपटे से गाड़ी सहित आम कथबार्ता होता से आमको सबुआड़े बुलेब बोली से आमको नहीं बर्तमान बाहर छाड़देला यहाँ जो देखुं से दुर्ग ये रजा मैंने सब रोते बर्तमान ता भितर चलते जावा यहाँ पूरा एंट्रांस पाखटा ता भितर को गले आप सहित मुझे सेयार करी जो बर्तमान कुआड़े कौन देखिलु आप मो सहित रुहतु आ ब्लॉग टी मोर एंजॉय करूँ चलते भितर को जावा बर्तमान आम ये देखुं यही बाटे देकर आम भितर को जावा गोटे पटे जी गोटे पटे आसवे चलते जावा भितर को यही गोटे यहाँ सब पूरी जो कांथ देखुं नाली कांथ सब पुराणा पुराणा कांथ सब देखते पुराणा
ମୁଁ ହାତ ମାରୁଛି ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଇଟାରେ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। କେତେ ପୁରୁଣା କେଉଁ କାଳ ଯୁଗରୁ ସେମିତି ପଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଉଆସ ଅଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଭିୟୁ ହେଉଛି। ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ଭିୟୁ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଲିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର ବାଥଟବ୍, ମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ବାଥଟବ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। କେଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସିମେଣ୍ଟରେ କୁଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଚାରିପଟ ବାରିକେଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ବାଥଟବ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ ବଡ଼ ଟବ୍ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ, ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସିକିରି ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଲୋକ ବାଥଟବ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଆସ ଆଡ଼ିକି, ରଜାଙ୍କ ଉଆସ ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଲୁ। ଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି। ଏଠି ତ ସବୁ ବାଥଟବ୍ ଦେଖିଲେ, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନ ଅଛି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଖଚାଖଚି ଭିଡ଼ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ, ଲୋକ ସେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜାଙ୍କ, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଅଗଣା। ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି, ଏତେ ପୁରୁଣା, ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଭଳି ଘର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି କେତେକ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଠି ତ ଆମର ଗାଇଡ଼ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ କହିବ। ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଥା। ପଚାରିଥିଲେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, ସେଠି କିଏ ଲୋକ ତ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପୁରା ନାଲି ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ନୁହଁ କି, ଏଇ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଣାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଣା ବାଟେ ସେଇଟା ଯମୁନାକୁ ଅଛି, ବାଟ ଅଛି, ସେ ଯାଇ ଯମୁନାରେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପାଣି ଠୋପେ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଲ୍। ଏଠି ସବୁ କହିଦେବେ ଏନକୁ ରଜା ରଖୁଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସବୁ ଜେଲ୍ ଜେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଚାବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜେଲ୍ ତାଙ୍କର। ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖାଇବା ଗୋଟେ କବାଟ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲୁ। ମୋର ଭାଇଟା, ସାନ ଭାଇଟା ହବ, ଭାଇନା ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା। ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଫଟୋ ପଛରେ ଉଠେଇବି, ଆଗ ଗୋଟେ କବାଟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ କବାଟ, ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ। ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଫିଡ଼ିଂ, ଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଡୋର୍ ବୋଲ୍ଟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା, ଏଇଟା ତାର ଚାବି ପଡ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟପରଟା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟପର ହେଇଛି ଭଗବାନ। କବାଟଟା ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ।